ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶୁଆ ପାଲିଟିଛି जो पोषा ଶୁଆ कहते ସେଇଟା ପାଲିଟି ଯାଇଛି। ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଯେମିତି ଅବଗତ କରେଇଛି ଲୋକମାନେ ବି ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି, କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ସଠିକ ଭାବରେ ଜବାବ ଦେବେ ବୋଲିକି ବିଜେଡି ବି ଅଛି, କଂଗ୍ରେସ ବି ଅଛି, ବିଜେପି ବି ଅଛି। ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ, ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ନବୀନ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବଥର ବି ଆସିଥିଲେ। କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥରେ, ତାଙ୍କ ସଭାରେ ଲୋକ ହେଇନଥିଲେ। ତାପରେ ଜନନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାବରେ ମା, ମହିଳା, ବୃଦ୍ଧକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଆସି ଗୋଟେ ସମାବେଶ ହେଇଥିଲା। 15,000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ, 30,000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ କୋମନା ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ଲୋକ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ जननायक प्रेम ଏବଂ जननायक प्रति ଯେତିକ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଏବଂ ଭରସା ଅଛି। ଏଇ 15 ମାସର ସରକାର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ जनता पार्टी। ସେତେବେଳେ जननायक ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ जो माने सत्तार अच्छी चौकी हली जाऊँगी। आज्ञा आज भी आपण मैंने देखिथे, विगत काली मोहन माझी आसते। आज्ञा राज्यर मुख्यमंत्री कथा कहबार शैली रे पूर्वतन 5-5 थर रही मुख्यमंत्री को किपरि कथा कह जाए, आज्ञा राज्यर मुख्यमंत्री को बोधे से कथार नॉलेज नहीं। एवं आपण मैंने देखिथे एबे भी अनेक नेता मंत्री आसिक ये जोग देइचंती, पूर्वतन मंत्री माने आछंती एवं सिटिंग विधायक माने भी अच्छंती। एवं आपण मैंने देखुथिबे जेपरि लोक मानकर सुओ छुटुची एठी नवीन बाबू प्रति जो भल पाइबा अच्छी, नुआपड़ा को जो गठन करिबारे नवीन बाबूंकर एवं बिजू पट्टनायकर प्रमुख भूमिका रही, ता उपरे लोकंकर आस्था रही। एवं 15 मास भितर जो सरकार पेपर लीक करिछि, युवक मानकु हैरान करछि, माँ मानकु 5,000 देबा 50,000 दबा कथा कही 5,000 देकी कहूँ तुम मैंने छेली रखिकी बांधिकी घरे बस। आज्ञा जो महिला मानकु पूर्वतन मुख्यमंत्री सशक्त करथिले, आज से महिला मानकु घर भितर बसैया जो चेष्टा प्रचेष्टा चलछि, आजिका डेट रे नुआपड़ावासी ताकू देखेबे। नुआपड़ा होची गोटे स्वाभिमान माटी, एठी स्वाभिमानी लोक रहउचंती। आगामी दिन रे भोट रे से स्वाभिमानटा भोट रे परिणत हबाकू जाउछि। आज्ञा से एते डी ग्रेड पॉलिटिक्स से माने करंती। आपण माने देखिथिबे विगत दिन रे जय ढोलकिया जे जने बिट्रेल करिकी गले नवीन पट्टनायक को 2 मिनिट लागबनी आज्ञा से नुआपड़ावासी को बिट्रेल करिवा पई। जे ता नेता को बिट्रेल करि पारे, ताकू नुआपड़ावासी को पचारी कि से बीजेपी रे मिस्थिले कि आज्ञा से तो तांको बिट्रेल कर देबे। से सेहिति पई देखिए काली जेमती कुंभीर कांदड़ा कांदुतिले, सेही परिका किछिटा षडयंत्र करा जायछि। सेहिति पई भी मध्य आमे प्रशासन को अवगत करैछि ଏବଂ प्रशासन तो एठी गोटे ଶୁଆ ପାଲିଟିଛି। ତାଙ୍କର जो पोषा ଶୁଆ कहते ସେଇଟା ପାଲିଟି ଯାଇଛି। ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଯେମିତି ଅବଗତ କରେଇଛି, ଲୋକମାନେ ବି ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି, କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ସଠିକ ଭାବରେ ଜବାବ ଦେବେ ବୋଲିକି